गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लॉग। आज चलते देखा भुना कौन रोषे करुचे। आज गोटे स्पेशल आइटम सबुदिन रोषे कही भावे बट रोषे कैनि। आज पुणी भणजा गोटे कौन प्रस्तुत करुच्ची जीवा चलतु देखा वीडियो को कंटिन्यू वाच करंतु एवं कहतु तरकारीटा कौन आगे देखंतु। किसा लगे हल फल करते जीव ना कि देखंतु फ्रेंड्स भणजा भुना माने टैलेंटेड रुषिया। मु भाविली बिल फिल को हल करते जीव देखला बेलू आज सुखुआ तरकारी कर आज भी सुखुआ ना माने आईष तरकारी जेतिक मो भणजा कहीदे से भल किना बे कि सुखुआ बे इलिशी आउ कह कह इलिश भाई तो देखा अरे ना ना एटा इलिशीटा ना मो माछ सीना शिखिनी तू तोर शिखीचु आईसा पेती जेठी पाखर रही रही माछ सांगर माछ रंजित पूरा तत्पर माने रात्रि से खाइने अध वक्त खाई ताको प्रबल भूक आउ से माने किस हाँ किस माने किस करी से जानी पारुनी बुझी पारल ना। आउ भणजा देखि पार्थुबे पूरा सुखुआ गुड़ा काटिक पीस पीस कर देछि माने हिसाब कर देछि कहार केते पीस नेखा बड़ छोट किए बड़ खाइब कि छोट खाइब माने टिके अच्छी बुद्धि अच्छी आ गामुछाटा भणजा तू बांधिलु कहीं मत कहनी माने से सुखुआ सुखुआ अवस्था रहियो ना सीधा पळै जियो ऊपर को यही भाया ब्लग मुझे लोक मान पठे लोक लास्ट को मत गाड़ी देवे शुद्धि धरिकी कह तुम तो सुखुआ रोषे कर तुम जे रेट्र गेटअप नेलणी सुखुआ सुखुआ भाया रही तो तू किस किस माने कुकड़ा फोटा काटू ना कौन एटी गोटे गैस किस कौन बसैला देखा एटा कौन कलर आकु माने कौन आकु बोली गोटे तो ना थी आकु कलर किस गोटे घाटी पकेली जहाँ गोटे हेगला तार कल्ला आलू पकेकी माने कलर घंटा तरकारी हैं कल्ला घांट कल्ला घांट तो कोई थांते म छाड़ कलरा नहीं कल्ला घांट कल्ला घांट ना केला घांट कहून गोटे बनई देछि से मु जानी पारिनी निद बसर सेटा कलरा ना अलगा किस देखाउछि भाई मैंने देखंतु एटा कलरा ना आउ किस मु तो चिन्नी पाउ नै कल्लाडा बड़ साइज हेला कल्लाडा बड़ साइज उडा हेला मु भाबुछि से पेड़ा खाइबो बोली उठी पड़छि निदर दांतर चुबे चुबे जे रेटर बाहर जो खड़ा 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 कामणती चुपा सेटा बाहरछि लास्ट पिता लागि कहला काई नष्ट करियो कलरा केला 70 टका 80 टका गोटे किसी ना गोटे बनै दवा खाई दवा आ किस कलर पांटा मर जाओ भल कलर पांटा मर जाओ देने टिके पितार मिठा हो हैं अच्छे भणजार मोर बुद्धि अच्छी आ खुशुनटा को धरची जन से क्रिकेट खेलते जाऊँ विराट कोहली कि रेट्रे धरी रंजित तुम बिलाती काटुच कौन साल्यूट करियो ना कौन 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 सब सुखर ए भुना कह सब सुखर सब कौन कौन देखिए दरकार देबू मोर पियाज 2 पीस लागिबो 2 पीस पियाज तापरे 2 पीस लागे चलिबो 2 पीस ता भलो हो परिबो हां तापरे रसुन गुटे पीस चॉप्स पूरा आइजो गुटे पीस रसुन गुटे पूरा रसुन माने गुटे फड़ा ना गुटे बड़टे गुटे बड़टे गुल गुल तो सही बड़ कथा को गुटे फड़ा कथा कहला माने लोक मारियो सुदु मते लोक बुझि जबे एबे शॉर्टकट टेका खांपुड़िबे काद फाद खांपुड़ देबे जानिस ना बे मु तो भाबुची तू बिल को जाई थांतु बोधे मु सेति भाई बे एठी तो बिल नाही ये पगड़ी बांधलानी से बिल फिल ना घर भीतर पगड़ी बांधते लखी छाड़ जाए जानी ना ना झुकेगा नहीं साला तू झुकिया कथा कहू ना किस चिंता कर तो लोक युद्ध को जाती जनक पगड़ी फगड़ी बांधिकी हल हल करते जाती भणजा मोर तरकार रांधि गोटे माने पगड़ी जा रांधि बाड़ी खाईते दब ता जहाँ कने कर किस ये बाबा गामुचा जेजेबापा जानछु ना मोर जेजे आरिका सब नुगा तैयारी करतुले सब बा उड़िया कहूँ टेक्नोलोजी उड़िया है टेक्नोलोजी कहीं मु सुनी नहीं उड़िया बोली एग्जैक्टली एटा उड़िया एटा उड़िया जाना पड़ला मते जा हो रंजित रे एते तत्परता देखि जानी पड़ची गुटे भविष्यतर बड़ ऋषिया हो से माने पिएजरा को गणी गणिया काटुची हैं था देखि काट तर तर हो ना रे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କଲରା ଘାଣ୍ଟ ନା ସେଟା କିସ କହିଲୁ ସେଟା ଘଣ୍ଟା ହଁ କଲା କଷାଟା ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମାନେ କଲରା ଝୁଳରୁ କଲରା ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟରୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଭଜାରୁ ଝୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ କରିଦେବେ କଷା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମକୁ ସେ ଖୁସୁଣି ମାରି 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 ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ବେ କଲରା କଷା ହଁ କଲରା କଷା ଫାଇନାଲି ଆଇଟମ ଆମର ହେଇଗଲା କଲରା କଷା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କଲରା କଷା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ପ୍ରଥମ କଲରାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟି ପକେଇବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ପିସ୍ ଛୋଟ ଅଛି ଭଜା କରିବେ ନା ନା ବଡ ବଡ କଷା ହବ ପିସ୍ କଣ 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 ପିସ୍ ଟା ବଡ କଲେ ହଉ ବଡ ହଉ କଲା କଷା ତାପରେ ଫାଇଟର ତ ଅଛି ହତ୍ୟା ମାନେ ତମେ ଯେ ରେଟ୍ର ଖୁସୁନଟାକୁ ଦେଖାଉଛ କାଇଁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ କାମରେ ସେଟା ଲାଗିପାରେ ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କଣ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ମାଡ଼ ବାବା ଅନେକ ଖାଇଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ କାଳିଆ ଛୁଆ ଟିକେ ଦେଖାଉନି ଗୁରି ଆଇଥିଲେ ତକ କିନା ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନା ଭଲ 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 ରଞ୍ଜିତ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ କରିଦେଲା ଆଉ ଛାଡ଼ କଲରା ଘଣ୍ଟ ନା ଏଇଟା କିସ କହିଲ କଷା କଲରା କଷା ଖାଇଦେବେ ଏପଟ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ରଞ୍ଜିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଯେ କାଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଲେମ୍ବୁ ଦୋଳି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଲେମ୍ବୁଟା କ'ଣ ଭଜାରେ ପଡ଼ିବ ନା ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ ନା ଝୋଳରେ ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁଟା ପଖାଳ ଯାହାକୁ ରାଗ ଲାଗିବ ସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ବେ ତମେ କି ଅଣଗୁରିଆ ରୋଷେଇଆ ବେ ତମେ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବ ଲୋକ ଆକେ ଶିଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବେଲା ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବେ ତମେ ବଦନାମ କରିଦବ ମତେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ପଡ଼େଇ ଦେବ ତମେ କ'ଣ ଭନା ସେଟା କ'ଣ ହାତ ପୁଛା ଜାଗା କି ନା କପଡ଼ା ସଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯେ ଅନୁସାରେ ଘଷୁଛୁ ଯିଏ ଭାବିବ ସେ ହାତଟାକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି ଛୁଆଟା ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଖିରେ ଲୁହ ବହି ପଡୁଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜଟା କାଟିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯତ୍ନର ସହକାର ପିଆଜଟା କାଟିଛି ତା ଆଖିରୁ ବହି ପଡୁଛି ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଚିନ୍ତା କର ସିଏ ଯୋଉ ଗେଟପର ରୋଷେଇ କରୁ ସେ ନା ନା ତ ଯାଉନି ନା ଏଥର ଭୁନା କତିକି ଯିବା ଦେଖେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗଟାପର ସେ ମାନେ ପଗିଟା ବାନ୍ଧିଛି ହଁ ଛୁରୀ ବାହାରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ମାନେ ଗଦା ଫଦା ବୁଲେଇବୁ ନା କିସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲ ତରକାରୀ ସେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଞ୍ଜିତ ମସଲା ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ପିଆଜ କଟା ସରିଲାଣି ରସୁଣ ସରିଲାଣି ଏଠି ବିଲାତି ସରିଲାଣି ଆରେ ସେପଟେ ତ ଶୁଖା ରେଡି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ହେଁ ତେଲ ଗରମ ଖୁସୁଣଟା କାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭୁନାର ଖୁସୁଣି ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସୁଣି ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଖୁସୁଣି କେଉଁଠି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଦେଖାହେଉନି ଖୁସୁଣି କେଉଁଠି ରଖିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସୁଣିଟା କେଉଁଠି ରଞ୍ଜିତ ଦେଖିଛୁ କି ତା ଖୁସୁଣିଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଏଟା କ'ଣ ହଁ ହତ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଟା ମୁଁ ପୁରେଇକି ରଖିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ରଖିଛି ଖୁସୁଣି ଗୋଟେ ତେଲ ଏଣେ ଗରମ ହେଇକି କାଳିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି କ'ଣ ସେ କଲରାଟାକୁ ଆହୁରି ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବୁ ନା କିସ ତାହେଲେ କଲରା କରି ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସୁଖଦେବ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମାନେ କଲର ପୁରା ବି ମସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନା ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଯେମିତିକା ଯାହା ହଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଖରାପ ହେଲେ ଖରାପ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେଲ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଦିନ କହୁନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୁଷିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ା କେତେ ତତଲା ତା ଦେହରେ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ତେଲ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଯେଉଁଟା କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା କଟ୍ ପିସ୍ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଖୁସୁନି କାମ ଦେଲାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତରେ ସେ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁଟା ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଭଣଜା ଆମର ତେଲ ଗରମ କରିକି ଶୁଖୁଆଟାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲା କିଛି ସମୟ ଏମିତିକା ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କଲର୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାଟି କାଢ଼ିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି
सो रहुची आपण मानको ए आइटमटा केमती माने लागिला कमेंट रे जणाइबे तो पुणी आपण को काली आउ गोटे नवा ब्लॉग रे देखाबी से जे मते विदा दियंतु जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।